Big news. Okay. Big news. Una tremenda noticia. Una tremenda noticia llegó a mi vida. The news was that I was going to go to Iraq and fight in the war. Una tremenda noticia. Esta noticia era que yo iba a ir a Irak a pelear en la guerra. And the news was very terrible. Y esta noticia era terrible. Because it was a war where the Iraqis invaded Kuwait. Era una guerra donde los iraquíes invadieron Kuwait. And it was called Desert Storm. Y la llamaron tormenta del desierto. So what happened was, Así es que lo que pasó I received my orders to go on a ship. fue que yo recibí mis órdenes de irme en un barco. And there was a man waiting at the ship. Y había un hombre que estaba esperando en el barco. And he had a bunch of boxes. Y tenía un montón de cajas. And he was giving a little book to everybody that was going to the war. Y él estaba dando un librito a toda la gente que iba a la guerra. And it was a New Testament. Era un Nuevo Testamento. From the De los Gedeones. So I received this little book, Y yo recibí este pequeño libro. but I wasn't interested. Pero no estaba interesado. So I threw the little book away. Yo lo aventé el librito. So after traveling on this great ship, Y después de viajar en este grande barco, there was a ship of about 4,000 people. era un barco como de 4,000 personas. It had airplanes, Tenía aeroplanos, tenía aviones, it had helicopters. helicópteros. It was full of explosives, bombs, Estaba rockets, lleno missiles, de explosivos, de cohetes, de misiles, petroleum tanks. petróleos, tanques. And so we got to the Persian Gulf. Y llegamos al Golfo Pérsico. And I was volunteered. Y entonces yo me ofrecí voluntario. No, they took me as a volunteer. Me llevaron como voluntario. Because they knew my reputation. Porque sabían de mi reputación. They knew I was a troublemaker. Ellos sabían que yo era un problemático. So I was one of the first persons to be selected. Y yo fui una de las primeras personas de ser seleccionada. To go and make the first attack. Para hacer el primer ataque. And they said, you're going to go and make this attack. Y ellos me dijeron, tú vas a ir. There was a group of us. Ustedes van a ir, van a realizar este ataque. And 80% of you are going to die. El 80% de ustedes van a morir. The other 20%, El otro 20%, you're going to be captured van a ser capturados as prisoner of war. como prisioneros de guerra. And when I heard that news, Y cuando escuché las noticias, I had a war in my mind. yo tenía una palabra en mi mente. A war. Una guerra. I became very confused. En mi mente y me confundí. Bueno, hubo una gran confusión en mi mente. And I didn't want to go to war. Yo no quería ir a la guerra. Now I was in the special forces. Y yo estaba en las fuerzas especiales. And so I had special training. Así es que yo tenía un entrenamiento especial. They taught us two things. Y nos enseñaron dos cosas. The first thing they taught us La primera cosa que nos enseñaron is to kill. es a matar. The second thing they taught La us segunda que nos enseñaron is to die. es a morir. So we are trained to do that. Así es que somos entrenados para hacer eso. But at that moment I heard the news. Pero en el momento en el que escuché esas noticias, I didn't want to kill. yo no quería matar. And I didn't want to die. Yo no quería morir. So what did I do? Así es que, ¿qué hice? I was very confused. Estaba muy confundido. I was lost. Estaba perdido. I was trapped on a boat. Estaba atrapado en un barco. I couldn't go out and have my relationship with sin. Yo no podía salir a tener mi relación con el pecado. I was a slave to this ship. Y yo era un esclavo de este barco. So I went and looked for that little book. Y entonces fui a buscar ese pequeño libro. And I just opened it up. Y solo lo abrí. And it opened to the book of Psalms. Y se abrió en el libro de Salmos. Chapter 118. El Salmo 118. And it says in verse 6. Y dice en el versículo 6. The words had a spring. Las palabras. In this verse, En este had a versículo spring. van a tener una fuente. A spring. Salieron. Resorte. Perdóname, perfecto. Y entonces las palabras de este versículo 6 se resaltaron. Boom! Y me callaron. And it felt like a Me missile. impactaron. Like a missile. Sentí como un misil. It says,
It says, the Lord is on my side. El Señor está de mi lado. It says, I shall not fear. No temeré What can man do to me? lo que pueda hacer el hombre. And I identified with that word Y yo me identifiqué con esta palabra. because I was full of fear. Porque yo estaba lleno de miedo. I had fear of the Iraqis Yo tenía miedo a los iraquíes. because they were going to kill me Porque me iban a matar. or they were going to take me prisoner of war O me iban a tomar como prisionero de guerra. and they were going to torture me. Y me iban a torturar. And so I had that fear of the Iraqis. Y yo tenía temor de los iraquíes. But when I read this, Pero cuando leí esto, there was a peace. hubo una paz. And it was very, very calming. Era muy tranquilizadora. It says, the Lord is on my side. I shall not fear. What can man do to me? Dios está de mi lado. ¿Qué puedo temer lo que el hombre? Dios está de mi lado. ¿Qué temeré? ¿Qué me puede hacer el ¿Qué me hombre? puede hacer el hombre? So I began to have interest in that little book. Entonces me empecé a interesar en este librito. And I began to read this little book before the mission. Y empecé a leer este pequeño libro antes de la misión. And it took me about 2 days to read from Matthew to Revelation. Y me tomó como 2 días leer De Mateo a Apocalipsis. Apocalipsis. And I came to the conclusion, Y llegué a la conclusión. and it was a very easy conclusion. Una conclusión muy fácil. I was a sinner. Yo era un pecador. Jesus Christ was my Savior. Y Jesús era mi Salvador. And so I gave my life to Him. Y yo le di mi vida. Because in the back of that little Bible, Porque detrás de it had some words. It had a little prayer. Ajá, tenía una pequeña oración. And you write your name. Y tú escribes tu nombre. So I wrote my name and I received Escribí Jesus. mi nombre y recibí a Jesús. And several days later, Y varios días después, I was in Saudi Arabia on the ship. estaba en Arabia Saudita en el barco. And I was sleeping and it was 2 o'clock in the morning. Y yo estaba durmiendo y eran las 2 de la mañana. And the alarms began to come on. Entonces las alarmas sonaron, The sirens. las sirenas. What happened was the Iraqis, they shot a Scud missile at our ship. Lo que pasó es que los iraquíes nos enviaron un misil, Scott. The name of it is a Scud missile. Ajá, el nombre del misil es Scott. And the alarms were very loud. Y las alarmas eran muy fuertes. muy grandes, muy So you can fuertes. imagine 4,000 people running. Imagínense 4,000 personas corriendo al mismo Can tiempo. you imagine how we were running? Si ustedes se pueden imaginar cómo estábamos We corriendo. were only in our underwear and socks. Estábamos solamente en nuestros baños menores, no etc. Because we were Nuestra ropa sleeping. interior. We were sleeping. Y estábamos It's 2 o'clock in the morning. Eran las 2 de la And mañana. the alarms go. Las alarmas suenan So we have to run to our station. y tenemos que correr a nuestras estaciones, para nuestros puestos. But on a ship, there's no place to hide because it's a floating bomb. Pero en un barco no hay donde esconderte porque es una bomba flotante. And I said the first prayer, Y dije la primera oración. and it was a small prayer, Fue una pequeña oración, but it was full of faith. pero estaba llena de fe. And I said, God, Yo dije, Dios, if you really exist, realmente save me, sálvame and I will serve you. y yo te voy a servir. Wow. So as I said that prayer, as I was running in my underwear and socks, Mientras decía esa oración corriendo en mi ropa interior y mis calcetas, 4,000 people bumping into each other. 4,000 gentes que se golpeaban entre ellas, People were falling down and tripping. gente que se caía, tropezaba, We were trying to save ourselves. porque tratábamos de salvarnos, ¿no? And I said, God, if you really exist, save me and I'll serve you. Yo le dije a Dios, Señor, si tú realmente existes, sálvame y yo te serviré. What happened was, Lo que pasó fue que right before the Scud missile hit our ship, justo antes de que el cohete llegara a nuestro barco, pegara la the barca, Americans in the desert, los americanos en el desierto, they shot another missile. entonces enviaron otro misil, It's called the Patriot. que se le llama el Patriota, And it intercepted the Scud missile. y interceptó al misil de Scott. And it was a great explosion. Boom! Hubo una gran explosión They didn't hit our ship, y no llegó al barco, but we felt the vibrations. pero nosotros sentimos la It vibración rocked the boat. que mecía en el barco. You felt the repercussions. Sí, usted podía sentir
and hear the great explosion. Y oímos una gran But nobody got hurt. pero nadie fue herido. So I went and looked for that little book, Entonces fui y busqué ese pequeño libro and I opened it up, y lo abrí. Así, and that little book al azar. opened to the same chapter of Psalms. Wow. El Same libro chapter, se one abrió en way. el mismo Psalms 118. Salmo 118. But this time it was another verse that jumped out. Ajá, pero esta vez era otro versículo el que me resaltó. Verse 17. El 17. I shall not die, Yo no moriré, but live, pero viviré. and count the works of the Lord. Y voy a contar, voy a hablar de las maravillas de Dios. I shall not die, but live, Yo no moriré, and sino declare viviré. the works of the Lord. Y yo voy a declarar las obras y las maravillas de Dios. So I was confirmed by His word, Así es que yo fui confirmado por su palabra. and it was very exciting. Y fue muy emocionante. And so after the war, Y después de la guerra, we began to, we had our little Omer, we had our countdown of going home. tuvimos nuestro pequeño Homer, nuestro conteo hacia abajo de regreso a casa. And so at the time I was living in Hawaii. Así es que en el tiempo que estaba viviendo en So Hawái, our ship was traveling back to Hawaii. nuestro barco viajaba hacia Hawái. But something happened in Bangladesh. Algo pasó en Bangladesh. In the year 1991, En 1991, there was a cyclone hubo un ciclón that destroyed Bangladesh. que destruyó completamente Bangladesh. There was 300,000 people that died. 300,000 personas murieron. 300,000 people died 300,000 personas murieron because of the rains, the flooding. por el desborde por la lluvia y el desborde de los ríos de los mares. So our ship had to go there and help with the rescue. Entonces nuestro barco fue ahí a ayudar, a rescatar. There was it was disaster. There was clothes, sandals, people floating on the water. There was dead people everywhere, just Había death. un gran desastre ahí, mucha gente flotando muerta, había sandalias, ropa, todo regado, todo. So we had to go and help, help the people that were sick, that were living, that needed medicines, and that needed the help, so food, so we helped them. Entonces ayudábamos a la gente que estaba ahí todavía, a los sobrevivientes que necesitaban medicinas, que necesitaban víveres So para sobrevivir. we were there for 2 weeks. Y estuvimos ahí como 2 semanas. So before going to Hawaii, we had to stop in the Philippines Y antes de ir a Hawái tuvimos que parar en Filipinas, because we lost all our supplies. We had no supplies. porque ya no teníamos nada de reservas. So we had to go to the Philippines and get new supplies. Y fuimos a las Filipinas por nuevas reservas. When we were in the Philippines, Cuando estuvimos en las there Filipinas, was a great volcanic explosion. hubo una gran explosión volcánica. What happened was, Lo que pasó fue que the name of the volcano was Mount Pinatubo, el nombre del volcán era Mathew Bowen, and it exploded ash y salió cenizas de él several kilometers in the air. a muchos kilómetros de distancia en el aire And what happened, it began to rain. y empezó a llover. So the ash Así es que las converted cenizas convertidas to mud. se convirtieron en barro. So all of this mud was on top of the ash was on top of the houses, the buildings, Así es que and it collapsed cities. There were cities that collapsed. y todo este barro que se formó de la lluvia de las cenizas estaban en las casas Cities. y las hizo derrumbarse. Even the military bases, they closed down. Completas, aún las bases militares estaban They cerradas were completely destroyed. porque fueron destruidas completamente. So after that, we made it to Hawaii. Así es que después de eso logramos llegar a Hawái. So when I got to Hawaii, Y cuando yo llegué a Hawái, my old friends were waiting for me. mis viejos amigos estaban esperándome. So everybody was saying, Matthew, let's go celebrate. You came home alive. You're alive. You're victorious. Let's go celebrate. Todos mis amigos me decían, Matthew, vamos a celebrar, regresaste a casa vivo, vamos a celebrar. No, you have to understand, my friends they were arms traffickers. Tienen que entender que mis amigos eran traficantes de armas, They were drug dealers. eran también narcotraficantes, They were in the mafia. estaban en la So I mafia. was involved in that atmosphere. Yo estaba involucrado en esa atmósfera. So I began to celebrate with Así them, que with my empecé friends. a celebrar ahí con mis amigos. For 1 month, Por un mes I lost control.
perdí control. I had a new relationship with sin again, Reanudé mi relación con el pecado de nuevo. and it was glorious. Y fue glorioso. And after 1 month, Después de un mes, something happened. algo pasó. I woke up early in the morning, Me levanté muy temprano en la mañana and I was under my car. y estaba debajo de mi carro. My car was parked in a children's park. Y mi carro estaba estacionado en un parque para niños. I don't remember how it got there, No recuerdo cómo llegó ahí. and I don't know why I was sleeping under my car, Y yo no sé por qué estaba durmiendo bajo mi carro, but I was in my vomit. pero yo estaba lleno de vómito. It was a terrible night, Fue una noche and I terrible. woke up and I felt very bad, Y me levanté y me sentí tan mal. and I was thinking, Y yo pensé, here I am, I live in Honolulu, Hawaii. aquí yo estoy viviendo en Honolulu, Hawái. This is the tourist capital of the world. Esta es la capital del turismo, del mundo. I have a beautiful apartment. Tengo un departamento hermoso. I have a nice sports car. Tengo un auto deportivo. I have a nice bank account. Y tengo una muy buena cuenta en el banco. I'm living in paradise, Yo estoy viviendo en el paraíso, but I don't have peace. pero no tengo paz. And I felt a word from God. Y sentí una palabra de Dios. And I said, God, I was in a war and I had peace, Dije, Señor, yo estuve en la guerra y tenía paz, but I'm in paradise and I don't have peace. pero estoy ahora en el paraíso y no tengo paz. And God spoke to me and said, Y Dios me habló y me dijo, look for that little book. busca ese pequeño libro. So I went home, Así que regresé a casa, I took a shower, me bañé and I went and opened up that little book. y fui a abrir el pequeño libro. And that little book opened in the book of Proverbs. Y ese librito se abrió In the book of Proverbs. en el libro de Proverbios. In chapter 26, I did like this, I opened it up. Yo hice así, lo abrí al azar. In chapter 26, Y en Proverbios 27, capítulo 27, 26, 26, 26, verse 11 was like a missile. el versículo 11 fue como un misil para And mí. it exploded in my heart. Y me explotó en el corazón. As the dog returns to his vomit, Como el perro regresa a su vómito. is the fool who returns to his folly. Es el tonto que regresa a su estupidez. I identified with this Es verse. el necio que regresa a su estupidez. Me identifiqué con este verbo. I was the dog. Yo era el perro. I was the fool. Yo era el necio. And I began to cry for 2 hours. I began to Y cry. yo empecé a llorar como por 2 horas. Because I was identified. I was the dog in his vomit. Porque yo me identifiqué. Yo era ese perro en su vómito. I was the fool in the folly. Yo era ese necio. So I got on my knees and I began to repent and cried for 2 hours. Así es que yo me arrodillé y me arrepentí y lloré por 2 horas. And I can say from that day in 1991 Y puedo decir que desde ese día de 1991 that God has allowed me to be faithful. que Dios me ha permitido serle fiel. And I continue to honor what He's given me. Y yo continúo honrando lo que me ha dado. I shall not die but live and declare Yo no moriré, sino viviré y declararé the works of Him. sus obras. So that's why God has given us a mouth. Así es que es por eso que Dios nos ha dado una boca. The mouth that God has given to us La boca que Dios nos ha dado is not to eat kimchi or ceviche or mondongo. no es para comer dicho mondongo. The mouth that God has given to us La boca que Dios nos ha dado is to preach His word. es para predicar su palabra. And there's great expectation. Y hay grandes So we are expectativas. living in the days of great power Y estamos viviendo en días de gran poder. because His word is alive. Porque su palabra es And there's viva. greater expectation. Y hay grandes expectativas, mayores expectativas. Amén. Wow. ¡Wow! Gloria a Dios. Glory to God. Thank you. Gracias, Señor. Rafa, un momentito. ¿Vas a ir a ver las comidas? Voy a poner a calentar nomás. Ya. Sí, pero el oído lo tengo aquí. Ya. Rafa es muy, Diligente, ¿no? muy diligente. Gloria a Dios. Ajá. Wow. Qué tremendo. Glory to God.